Baada ya siku kadhaa za hofu na sitofahamu, mji wa Sange unaanza polepole kurejea katika hali ya kawaida. Tangu Ijumaa tarehe 3 Mei mwaka 2026, kuondoka kwa vikosi vya AFC M23 Twirwaneho kulianza kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya uwanda wa Ruzizi. Na hii Jumatatu tarehe 11 Mei mwaka 2026, kuingia kwa wanajeshi wa FARDC wakisaidiwa na wazalendo kulionekana katika maeneo ya Sange, Luberizi pamoja na mengine kadhaa. Katika mitaa mbalimbali, wananchi wanaonekana wakifuatilia kwa karibu hali inavyoendelea, wakibadilishana mawazo na kuanza tena shughuli zao za kila siku. Ndio, kwa majina naitwa Alicie. Niko mkaji wa hapa Sange, niko president wa jeunesse wa quartier Rutanga. Wakati M23 ilifika hapa Sange, vraiment watu walishika kwanza na oga. Juu wakati waliingia hapa mwezi wa 12 ilikuwa kale 7, ndio wakati waliua population hapa ku centre, watu wakakufa. Wakati population iliona mabombe zinatomboka mwingine, population ikaona ilifo bakimbie wote, na tukakimbilia si wote Burundi. Watu wakateseka Burundi vraiment, ni Mungu akasaidia bazalendo yetu, akabapatia nguvu, akasimama kufro. Mwale kusimama kufro ndio kenye ilipatia adui tena kurudia nyuma. Wakati adui alisikia kama bazalendo biko kufro biriba na M23 nayo ilikuwa hapa Kabunambo, vraiment bakakuwa na boga kama saa zote tu watapigana. Na kweli bazalendo na basoda yetu baibu FARDC vraiment walipiganisha na kila kitu kikakuwa mzuri sana. Na kama leo tunafika hapa Sheba moya, tulikuwa tunakimbia juu ya ile kuua bajene, banaua watu, wanaenda kwa masalongo, banawanyanyasa. Ikabidi sie tukimbie. Wale wakukaza roho ndio walikana mwingine. Ule waboga alikimbia. Wenzetu walikuwa mmea hawakuwa na furaha. Walikuwa na shida mbaya juu alikuwa anakula chakula, hata changamuka, hata shiba, kusinzia, alikuwa anasinzia na boga. Isikio yote iko kumulango. Mungu anasaidia. Samedi siku ya 5 tukasikia kama wanaanza diretire, na Mungu vraiment akatupatia nguvu, baombaji wakaendelea kuomba na sisi tukaendelea kuomba. Jana tena njo kamata njia yao wakaenda. Furaha ni tuko nayo, kwanza tupatie president wetu kwanza courage. Fati Beto ni mwanaume, hakuna president si vile, hakuna rais tulishaona depo tunazaliwa na depo baba yetu biko abayaona ka rais kama na huyu. Vraiment Fati Beto tunampatia courage sana sana, ni mwanaume kabisa, na si raia tunampatia pouvoir yote. Jinsi Mungu yeye peke ndiye atamtosha pouvoir yeye peke. Sema jinsi leo tuko na furaha ya kufika tena Sange, tunalambula budongo ya Sange. Vraiment Mungu alisaidia sana, tupatia courage. Wakati M23 ilikuwa bado hayaingia, sisi population tulikuwa mwalerte kuona kwanza jeshi la taifa FARDC tunategemea inakimbia, tukakuwa desi. Watoto wakajitolea, yani wazalendo kama watadefendre nchi, kuona serikali yenyewe tulikuwa tunategemea inakimbia. Atake walifika, deception toujours ilikuwa mwa yetu. Tukakaza roho, wakatutia moyo watoto, kisha nao wakakimbia. Deception toujours kaendelea.
watu wakakimbia, wamoja wakaenda Burundi mpaka hivi. Hali ilikuwa ngumu sana. Binafsi mie Kongo walipie, M23 ilipie, watu walikufa na mabomu, watu wakakimbia, directement mkapatikana crise sécuritaire, crise alimentaire, yote vikapatikana wa population. Sisi kwanza tuko wa jeune na M23 ni wa rebeli, walikuwa wakingali Kamanyola, hususan na Bukavu, Goma, walikuwa wanajidai ke wenyewe wanatumana hatufiki Uvira, ni wazene wa plaine, na vitu wao walikuwa wanasema wazene wa plaine wote walikamata silaha kudefendre nchi yao, yani wazalendo. Wakati M23 ilifika hapa, tukaanza ogopa sana, hawa wana watatuua. Tukarudia nao polepole, lakini ndani ya roho zetu hatukuwa na furaha, kama tulikuwa tunapisana voga. Wakati jeni gasi watamshika, wanaenda msambisha, mwenye atapotea wanamuua, hatutafika kule. Kwanza ni Wanyarwanda, nchi za kigeni, wanadai kama ni Wakongomani, lakini Wanyarwanda, mkoa wa Somalia, wa Kenya. Siku walikuja wanibebaga mchele yangu na mihogo hivi, tulikuwa tunachuruza hivyo hivyo. Walikia wakakukuta hapa ama walibeba kule kunyumba? Kunyumba nje wanibebaga mchele na mihogo. Niye sasa nishazeeka baba yangu, nitasema hivi walikuya na sisi tunafurahi, sisi watakuya juu mtu atakuwa anachuruza jinsi anapenda, juu mwanjia tu tunaendaga kule maporipori, tunakutana wanyang'anyi vile wanakuya, tunasema Mungu awabariki. Na hiyo kule chini walikuwa wanyang'anyi, natoka watu sana wanyang'anyi. Walikuwa nyanyasa watu baba. Sasa bibi, Kongo watu wote wanatoka wanakimbia nini? Wanakimbia adui. Adui kumkimbia, wamoja wakashangilia na wengine wakakimbia, wakabakia na wale. Kwa neema ya Mungu tuko tunaomba Mungu, ukiwa ni wewe uliumba Kongo mbele ilikuwa inaitwa Kongo Belge, Rwanda, Burundi, njo hali inji ilikuwa nayo, lakini wakubwa kwenye wengine wako kwenye Kisegete yuko ako anategemea kama anabeba inji, kumbe inji inashukuliwa imesha uziwa, lakini kwa neema yake na kwa upendo wake na kwa kusema yeye atakuwa muamuzi, ataokoa Kongo, vile vyote anavikanyaga. Tunafika kwa hatua hii, Sisi tulikuwa hatujui mawazo yetu kama tutafika kwa sahihi, lakini kwa upendo wa Mungu, kwa nguvu za Mungu, sababu Mungu haiko mkorofi. Mungu haiko kupewa kitulile, hapana. Mungu hapewe rushwa, lakini wenyewe walipokea rushwa kusema Kongo iuze igawanyike mara pili, lakini Mungu anakataa. Anafika katika roho yetu, anamwambia wewe ndio utaongoza nchi. Binamalizika kwa kalamu. Humu mlikuwa 7,000 ya wasirikali wenye kukamata nchi. Aliwaza kwa mawazo yake, kani nitapigana, nitaendelea na vita, nitamaliza watu. Lakini kwa akili yake ya uamuzi ya kusema yeye atachunga watu, ndio maana tunafikiria wakati huu. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe, na nyinyi mseme Mungu asifiwe. Asifiwe, sababu yeye ni muamuzi. Hayiko mtu wa kupokea rushwa. Mungu ndio maneno tuliona, na mnaona
watoto walikimbia na hivi wanarushwa, lakini neno moja wenyewe wako na Kisegeti wote walitaka kumujisha, hawakujua kama Mungu anamchunga atachunga nchi. Na ndio maneno yangu ya kusema ninajua hapa mimi nilibakia mimi peke yangu hapa na bibi hata nibeba na yeye hapo mkubwa. Neno moja ninasema muko mnabeba hii, muwe watu wa kuangalia namna gani Kongo ni mwanamke mzuri. Kuko kuna anatirimuka asali na maziwa, ndio maana inji zote zinatetemeka sababu Kongo ni mwanamke mzuri. Licha ya hali ya utulivu kuonekana kwa sasa, hofu na kumbukumbu za siku zilizopita bado zinaonekana kwenye nyuso za wengi. Kwa familia nyingi, siku ya leo imeleta matumaini mapya, lakini pia tahadhari na maombi ya amani ya kudumu. Baadhi ya maduka yanaanza kufunguliwa tena, pikipiki zinaonekana tena barabarani, wakati wananchi wakiendelea kufuatilia kwa makini maendeleo ya hali ya usalama. Katika uwanda mzima wa Ruzizi, wananchi wanaendelea kuhitaji jambo moja kubwa: amani, usalama na ulinzi wa raia. Tunafurahi sana kuona M23 inarudia kwao. Tuko na furaha mingi sana, hatujui kama tumpatie Mungu nini. Kisekezi, Mungu akubariki sana kuona unatutoshea M23 Musange, kuona watoto wetu wanarudia tena Musange. Mungu asifiwe sana, Mungu asifiwe tena. Tunafurahi sana. Maana tukukua nasema tena kidogo, tukishasema tu banakuwa banakia tu bloke. Maana hautasema tena kitu, hatukuwa naongea tena. Tulikuwa tunanyanyasiwa sana tena sana, lakini visi banatoka, tunafurahi sana. Ndio na sisi tunafurahi sana kuona M23 inatutoka iko na hiyo kama epoke moja tuko natoka Biriba, M23 ikatukamata ikatupiga masasi. Mungu akanisaidia nikapona bila chukuchuku. Tunafurahi sana. Sange ni kunyumba tushakuwa wazima juu ndugu zetu wote basharudia. Ndio vile kabisa. Tulikuwa naishi na wasiwasi. Hakuna tena vya kutembea 18 ikifika maana yake unalala pale. Kusema kama uende tena Uvira ile 18 ikifika fimbo mingi tukaona vile vikatupotezea vile. Ndio ilikuwa natuzuru sana. Jinsi ilikuwa natuzuru, tukifika pale kushange banaambia baklia mshuke. Bakisha shuka hamna dokima karte ya kufitikana. Unajua wewe peke Kongo jinsi karte ziko. Tukisha bakisha shusha baklia kutasha karte zinaweza kufitikana. Balomba 20000 francs ya makongomani. Mwenye na karte banamwambia aende. Ndio vile. Sisi tunashukuru sana Felix wetu kututolea ba M23 hapa Musange. Tulikuwa tunateseka sana, tulishakimbia milima mingi kwenye Afrika na watoto mara tunafika nao hii mwaka. Maana hii mwaka moja tulikuwa sema tai Saudi kaka juu ya ba M23. Tunakimbia sana, tuliishi jene sana na maji mwaka tai Saudi ni mwaka moja sasa kaka maisha yetu. Tulikuwa tunasema M23 kutoka Musange, Mungu tutakushukuru. Maana tunashukuru sana wenye anatutolea ba M23 Musange maana Kwa kifupi sana tunashukuru sana kuona ndugu zetu wanafika hapa. Na gisi walifika hapa tulifurahi sana na ndio chango tuko nayo hapa. Kingine tutasema hivi. Ndugu zetu gisi wanafika hapa. Wasichukulie tukamata lawama selo gisi tubenye tulikuwa tunaishi humu.
waseme ase tulikuwa tunaishi na M23 juu. Walikuwa wanaona watu wanawafunga, sema wao walikuwa wanaishi na M23. Hapana, hiyo ndio hatutaki. Kila mtu mwenye alishikiwa humo alionekana kwa M23. Na tunapaswa duniani hali kwa vile sie tunashukuru sana kuona ndugu zetu wanafika humo. Kutoka Uvira hadi maeneo mengine ya Kivu Kaskazini au Kivu ya Kusini, macho ya wananchi yanaendelea kuelekezwa kwenye maendeleo ya hali halisi ilivyo uwanjani. Jambo sana. Mimi ni Yusufu Salum Celeste, porte-parole wa mouvement ya MPDAC ambayo inaongozwa na General na Mtaga Omar. Leo tuko hapa tarehe 11 kuimarisha wazalendo pamoja na guvernema yetu ya FRDC, kwa kuwa tuko hapa mji wa Sange, na kama gisi mnaona sisi wazalendo raia ya Sange FARDC tunashangilia furaha kubwa. Adui alikuwa anamiliki maeneo hapa ambapo mnaona tunasimama, na sisi kama vile wazalendo, guvernema na raia yote tuko na furaha kubwa kwa sababu mji wetu ulikuwa unakamatiwa, raia ilikuwa inasumbuka, makazi mengi hapa yakuwa yanaendeka kama vile inavyopaswa, lakini sasa leo tumefanikiwa kuingia katika mji wa Sange ili tulete amani katika mji wetu, tulinde raia na mali yake.